শনিবার রাত্রে বীরভূমের নলহাটি থানার বিশেষ অভিযান শহরের বাজার সহ রেস্তোরাঁয়। নলহাটি থানার ওসি তাপাই বিশ্বাস নলহাটি শহরের যে সকল রেস্তোরাঁ খোলা ছিল প্রশাসনের নিয়ম অমান্য করে 8টার পর তাদের নিয়মাবিধি মানার জন্য কার্যত কড়া ধমক দেন তিনি। পাশাপাশি তাদের মালিক ও সকল কর্মচারীর করোনা টিকা নিয়েছেন কিনা সেই সব ব্যাপারও খতিয়ে দেখলেন। ভ্যাকসিন না নিয়ে দোকান খুলে যেতে বন্ধ করা হলো। না 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 ভ্যাকসিন নিয়ে সবাই ভ্যাকসিন দেবে। বন্ধ করো। ভ্যাকসিন না নিয়ে দোকান খোলা যাবে। আপনি কিছু বলবেন? আপনি ভ্যাকসিন নিয়েছেন কি নেননি? না, আমার ভ্যাকসিন নেওয়া হয়নি। শনিবার রাত্রে শুরু হয় নলহাটির প্রায় সকল রেস্তোরাঁয় পুলিশি অভিযান। যারা করোনা টিকা নেননি এখনো পর্যন্ত তাদের রেস্তোরাঁগুলি বন্ধ করার আবেদন জানান নলহাটি থানার তাপাই বিশ্বাস। রেস্তোরাঁর মালিক কর্তৃপক্ষদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন শীঘ্রই ভ্যাকসিন নিয়ে তবেই যেন দোকান চালু করেন। তাহলে না নিলে তো আপনি দোকান খুলতে পারেন। মালিক নিয়েছে। মালিক না, আপনি নেননি কেন? নেব স্যার, আমরা তো জানি না। বীরভূম থেকে মনতোষ চৌধুরীর রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। Actually, we are the manufacturer of ferroalloys and steel. Mainly, আমরা যখন এখানে যারা প্রোডাকশন করছি যেটা হাই কার্বন and medium carbon, silicomanganese, ferromanganese and ferrochrome. Along with that, mild steel, MS, billets we are producing, and the dispatch production is around, you can say, only 10,000 to 12,000 metric tons, including a ferro and steel. And total employment is around 1,500, including the temporary workers and permanent and all. So we are mainly output is going towards export. That is 70% nowadays, 70% export is there, and around 30% domestic consumption. We are supplying to steel plants and other private big plants just like Jindal and all. दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिक चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ। वेल फ्रेंड्स, आप सबको आज मैं जिस विषय में बोलने वाला हूँ वो है रेस्टोरेंट चेन बिजनेस में। अगर आप सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस में तो ये एक सही मौका है। कोरोना के बाद मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इस वक्त में अगर कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं आप लोग को अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप लोगों को एक जगह पे इन्वेस्ट करने से नहीं होगा।
आपको जो मेन इन्वेस्टमेंट है उसको पार्ट बाय पार्ट मल्टीपल यूनिट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है रेस्टोरेंट चेन बिजनेस में या फिर रियल एस्टेट के लिए कोई भी डील्स आपको चाहिए, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, दुर्गापुर इस बेल्ट में, जल्द से जल्द मेरे से संपर्क कीजिए। 9564845420 मेरा नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।